रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 64वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर ऑडिट अकाउंट प्रस्तुत किया गया। नए ऑडिटर की नियुक्ति की गई, साथ ही संपादकीय रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले वर्ष कौन कौन सी योजनाएं ली गई थी और उनमें से कौन कौन से कार्य संपन्न हुए हैं। इसके अलावा सभा के दौरान चैम्बर के उन जैन सदस्यों को सम्मानित किया गया जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिन्होंने लंबे समय तक व्यापार क्षेत्र में योगदान दिया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, चेयरमैन अरुण भाटिया, सचिव अरुमय कुंडू, कोषाध्यक्ष रूबी गनेरीवाला, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज केसरी सहित चैम्बर के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए उद्यम का रास्ता चुना। सर, he is 83 years old. मौका मिलेगा। एक जोरदार ताली हो जाए। बुलाते हैं उन्हें जिनकी ईमानदारी से विकास कर रही है, सामाजिक कार्य में भाग ले रही है, व्यापारियों के लिए नहीं है, बल्कि उन वरिष्ठ स्तंभों के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए है जिन्होंने अपने 75 वर्ष से अधिक समय, अपने जीवन का अधिकांश समय व्यापार, परिवार और समाज की सेवा को समर्पित किया है, चेंबर से जुड़े रहे हैं। यह वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के और अपने परिश्रम, संघर्ष और तपस्या से अपने व्यापार के बुनियाद की नींव পর্যালোচনা করার জন্য আসতাম। আমরা জানি আজকেও বাস্তবতার মধ্যেখান দিয়ে আপনারা সকলে দিন বের করছেন, তাও কিন্তু আপনারা চান যে রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন হোক। আমি বিভিন্ন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেন দপ্তরে যাই, চেম্বার অফ কমার্সে, হয় রানীগঞ্জের রাস্তা নিয়ে হোক, রানীগঞ্জের জল নিয়ে হোক, রানীগঞ্জের টোটো অটোর সমস্যা নিয়ে হোক, বা কোনো জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো সমস্যা নিয়ে হোক, বা ইন্ডাস্ট্রির ওপর ট্যাক্সের ব্যাপার নিয়েই হোক, আপনাদের কিন্তু একটা চিঠি থাকে। সে আপনারা যখন ছিলেন তখনও করেছেন, আর আজকে যারা রয়েছেন তারাও করছেন। আমরাও সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, আমি অনেকদিন আগে থেকে আমি একবার অল ইন্ডিয়া চেম্বারের একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম 1996 সালে দিল্লিতে। সেখানেও দেখতাম যে আলোচনা হচ্ছে, তখন শুনতাম, তখন বলার সুযোগ ছিল না। একটা জিনিস আমি সবার আগে বলবো যে আমি ভেরি প্রাউড মেম্বার অফ রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। ভালো লাগছে এটা ভাবতে যে আমি এই কারণে যারা বড়দেরকে, বুজুর্গদেরকে সম্মান দিতে চাই এবং আমরা তো জীবন নিয়েছি বড়দের থেকে দিই না। আমি আজকে নিয়ে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখলাম এবং ইনসিডেন্টালি সেটা এই কয়েকদিনের মধ্যে যে যারা বড়দেরকে সম্মান দেয়, আজকের দিনেও প্র্যাকটিক্যালি আজকের জেনারেশন বড়দেরকে হয়তো জানি না, আমরা ইগনোর করে, কিন্তু এখানে তোমার কিছু শেখা আছে। আমি চেষ্টা করব, আমি বলবো রোহিত তো গুড লিডার, এখানে যারা আছে সবাই খুব সুন্দর লিডার। আমি বলবো শুধু রানীগঞ্জ চেম্বার না, আমি বলবো আমাদের এখানে যত চেম্বার আছে তাদের মধ্যে এটা কিন্তু সব চেম্বার যারা তার বড় সিনিয়র মেম্বার থেকে এটা অর্ডার করে, এটা রোহিত তুমি সবাইকে বলো ভেরি গুড।
অসাধারণ এবং এই লেখাগুলো লেখা হয়েছে এবং উন্নত খুব ভালো এরকমভাবে এগিয়ে চলুন গার্জিয়ান চেম্বার কমার্স আমাদের যখন এই ক্ষেত্রে সাহায্য কমার্সের নাম কিন্তু সবাই জানে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। এবারে পালকি ঝরে আসবে উমা বাড়িতে পুজোতে থাকবে কদিন ফিরবে ঘোড়ার গাড়িতে বাজা বাজা ঢাক বাজা প্যান্ডেলে আলো সাজা এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার প্যান্ডেলে হপিং মানি কসমো বাজার কসমো বাজার পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार से दो छात्रों ने सवाल पूछ दिया, जिस पर मंत्री नाराज हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर संवाद के लिए रखा गया था, जिसमें इंजीनियरिंग छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब मंत्री ने छात्रों से समाधान पूछे, तब कुछ छात्रों ने देश में मौलिक अधिकारों के हनन, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। बताया गया है कि राजस्थान से आए एक छात्र ने कहा कि उनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस बारे में विचार जानना चाहा। हालांकि मंत्री ने जवाब देने के बजाय यह कहा कि वह सवाल सुनने नहीं बल्कि समाधान जानने आए हैं। इसके बाद छात्र और मंत्री के बीच बहस शुरू हो गई। हालात तब और बिगड़े जब संस्थान के निर्देशक ने मंच पर आकर छात्र से माइक छीन लिया। इस मामले को लेकर जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि छात्रों को सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जनता ने ही नेताओं को चुना है और अगर वे जनता की बात नहीं सुनेंगे तो जनता जवाब मांगेगी। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब छात्रों को देश के हालात पर सवाल पूछने की भी आज़ादी नहीं रही। बता दें कि इसके बाद उन्होंने वहां से निकलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के डायरेक्टर के साथ मिलकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो हमारे समय स्कूल सर्विस कमीशन होते थे, वही मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें एक नौकरी मिल जाएगा, आराम से जिंदगी चली जाएगी। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने खुद मेरे दोस्त को देखा है कि मेरे बात सुनो, तुम भी जनरल मैं भी जनरल, तो मेरे पास वो भी नहीं मिलेगा। ये रिजर्वेशन वो मैं बोलता था एक सीट चाहिए मेरे लिए, एक सीट देना था। सेम तो हमने SSC भी की, कॉलेज सर्विस कमीशन को क्रैक किया, यूनिवर्सिटी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, बट किसी को तो होना है ना। अरे मैंने उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? जैसे को ইউনিভার্সিটির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঝিলের পাড় থেকে 4 নম্বর দেখুন অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর এরকম ঘটনা ঘটছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। কারণ এর আগেও একটি ছাত্রের মৃতদেহ আমরা পেয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয়েছিল যে র্যাগিংয়ের দৌরান বা র্যাগিং করতে গিয়ে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার একটি মেয়ের মৃতদেহ পাশে মদের বোতল পাওয়া গেছে। কেন কি হয়েছে এই বিষয়ে চিন্তিত আমরা অন্ততপক্ষে চিন্তিত। আমি একজন মাস্টারমশাই হিসেবে চিন্তিত, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তো আগামী দিনে দেশ সমস্যায় পড়বে। এখানে বিকশিত ভারতের যে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, আপনাকে কি বলবেন? কোথায় কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি, তো আমি প্রশ্ন চেয়েছি ওদের কাছ থেকে, কেউ প্রশ্ন তো উত্তর দিতে পারলো না। আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম, বরঞ্চ আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা খুব ভালো উত্তর দিয়েছে যে কিভাবে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে হবে। মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কোথায়? আমি তাকে বললাম যে তাকে প্রশ্ন করলাম যে মৌলিক অধিকার কোথায় তোমার খনন হয়েছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না। কেউ বানিয়ে पता कि जहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनको बैठने के लिए स्कूल में है ही नहीं, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कैसे होगी? आप मौलिक अधिकार का बात कर रहे थे, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? हमारे देश में मौलिक अधिकार बहुत हनन हो रहा है, जहाँ पर देश सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हमें बच्चों को ना एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। एजुकेशन मिलने के लिए, जैसे अब राजस्थान में केस हुआ था जहाँ पर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर छत आके गिर गई, वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई। वो जहाँ पर आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भरता जहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात ही नहीं हो सकती। अब जहाँ पर पहले आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता बहुत आगे की बात हो गई। मंत्री जी आपका क्वेश्चन में गुस्सा हुआ क्या? हाँ, गुस्सा हुए थे। क्या बोला? बोले तो बस गुस्सा होके बात को अनसुना कर रहे थे और
दूसरी जो मैं कह रहा था उसके अनुसार दूसरी बात कर रहे थे। आपका माइक ले लिया? हाँ, माइक डायरेक्टर से ने ले लिया। क्या बोला मंत्री? आप बोला जो आप मेरा उसका कुर्सी में बैठा था जैसे काम चल रहा है। हाँ क्या बोला? हाँ, मंत्री जी ने बोला कि आपको यदि आपको अपनी मेरी कुर्सी पे बिठा दूं, आप कुछ काम करे तो आ जाइए, एक दिन के लिए मैं आपकी अपनी कुर्सी पे बिठा दूंगा। तो तुम क्या बोले? मैं उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया ज़्यादा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। এবারে পালকি ঝরে আসবে উমা বাড়িতে পুজোতে থাকবে কদিন ফিরবে ঘোড়ার গাড়িতে বাজা বাজা ঢাক বাজা প্যান্ডেলে আলো সাজা এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা পুজোতে শপিং মানে কসমো বাজার প্যান্ডেলে হপিং মানে কসমো বাজার কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। रानीगंज के कुमार बाजार में दुर्गा पूजा चंदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया एवं कुमार बाजार पूर्व पल्ली सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर एक विरोध रैली निकाली, जो कि रानीगंज के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए रानीगंज थाने पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों में से एक अयान मजुमदार ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा के लिए 501 रुपए का चंदा तय किया गया है। जब पूजा कमेटी के सदस्य और कुछ स्थानीय युवक इलाके के ही रहने वाले सुशांतो गोराई से चंदा लेने गए तो सुशांतो गोराई ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज भी की। इसके अलावा मजुमदार ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। स्थानीय निवासियों और पूजा कमेटी का कहना है कि सुशांतो के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं मजुमदार ने आरोप लगाया कि सुशांतो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले वे पूजा कमेटी के संपादक थे, लेकिन पूजा फंड में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगने के बाद उन्हें कमेटी से हटा दिया गया था और इसी वजह से वे अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं इस विषय पर सुशांतो गोराई से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। থানা পরিসরের বাইরে কোথায়? রানীগঞ্জ থানা পরিসরের বাইরে টান টান উত্তেজনার মহল আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আমার ঠিক পেছনেই মহিলা পুরুষ, আমার ঠিক পেছনে মহিলা পুরুষ তারা একটা বিক্ষোভ র্যালি করে, বিরোধ র্যালি করে, মানে কুমারবাজার স্থিত পূর্বপল্লী এই যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটিটি রয়েছে সেই কমিটির মেম্বারেরা একটা ধিক্কার র্যালি, বিরোধ র্যালি, জবাব চাই বলে এগিয়ে আসছিল রানীগঞ্জ থানা পরিসরের বাইরে। ঠিক রানীগঞ্জ থানা পরিসরের বাইরে এখন দেখছেন পুরুষ এবং মহিলারা তাদের পুজো কমিটির ব্যানার এবং প্লেকার নিয়ে এখানে বিক্ষোভে সামিল রয়েছেন। তাদের একটাই দাবি, এই স্লোগান থেকে তাদের বিক্ষোভ মানে র্যালিটির মধ্যে স্লোগান থেকে উঠে আসছে সুশান্ত গোরাই বলে যে লোকটি রয়েছে, তাদের কথা অনুযায়ী সুশান্ত গোরাই বলে যে লোকটি রয়েছে, সুশান্ত গোরাইয়ের মিথ্যে অভিযোগের জন্য আমরা ন্যায়সঙ্গত শাস্তি চাই। প্লেকারে সরাসরি দেখছেন, আমি আমার চিত্র সাংবাদিককে সরাসরি জুম করে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্য। সুশান্ত গোরাইয়ের শাস্তি চাই। মহিলারা পুরুষেরা তারা গর্জে উঠেছে। কেন? এই কারণ পূর্বপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটির পূর্বপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটির পদে ছিলেন এই সুশান্ত গোরাই। পূর্ব পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি যেটা কুমারবাজারে রয়েছে তার সম্পাদক পদে ছিলেন সুশান্ত গোরাই। তার এগেইনস্টে অ্যালিগেশনের কথা উঠাচ্ছেন এখানে মহিলা এবং পুরুষরা। তারা বলছেন মোটা অঙ্ক এখান থেকে কয়েক বছর আগে কমিটির পয়সা উনি গায়েব করেছিলেন, মানে ঘাবলা করেছিলেন, এমনটাই দাবি উঠে আসছে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে, ওনাদেরই বক্তব্য। এবং তারপরে দেখছেন এখানে পুরোপুরি সেই দৃশ্য সরাসরি আমার চিত্র সাংবাদিক দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। কি বলছেন দেখছেন, সরাসরি সুশান্ত গোরাই তার কাছে যখন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি পূর্বপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি যখন চাঁদা চাইতে চায়, ন্যায়সঙ্গত চাঁদা, যেটি রিসিভে লেখা আছে ন্যায়সঙ্গত চাঁদা 501 টাকা ন্যায়সঙ্গত, যেটা রেকর্ডেড, সেই রেকর্ডেড চাঁদা ওনার কাছে যখন চাইতে যাওয়া হয় উনি স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন।
নাম উঠে নিচ্ছেন কাদের, যারা নিরীহ এখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছেন, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে রানীগঞ্জ শহরে সেবা করে চলে, তাদের এগেনস্টে মানে কমপ্লেন করছে এই সুশান্ত গড়াই। অবিলম্বে শাস্তির দাবি এবং আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি উঠে আসছে এই প্রদর্শন থেকে। সরাসরি আমরা জুড়ে যাব এদের সাথে, এনারা কি বলছেন। এবং 90 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শক্তি রুইদাস মহাশয় সরাসরি সুশান্ত গড়াইয়ের মানে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি রাখছেন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। আরো পুরো সিনারিও এবং চিত্রপট তুলে ধরবো সরাসরি পৃথিবীর ক্যামেরার চিত্রে আরো বিস্তারিত জানতে। এবং ভেতরে গেছে একটি টিম পূজা কমিটির, তারা আইসি স্যার যিনি রয়েছেন ওনার কাছে একটা মানে মাস পিটিশন করে এই আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি রাখছেন, আবেদন জানাচ্ছেন। আসুক ওনারা বাইরে, তারা কি বক্তব্য রাখছে এবং আইসি স্যার তাদেরকে কি আশ্বাসন দিচ্ছে সেই ব্যবস্থাটি পুরোপুরি নিয়ে আপনারা বসে আছেন এবং বিক্ষোভ র্যালি করে এলেন। এখানে আপনাদের প্লেকারে স্পষ্ট ভাষায় দেখা যাচ্ছে সুশান্ত গড়াইয়ের শাস্তি চাই। কি দাবি দেওয়া আজকে? আপনারা জানেন যে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গাপুজো। সেই দুর্গাপুজো উৎসব উপলক্ষে আমাদের কুমারবাজার পূর্বপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, তাদের কমিটির কিছু সদস্য সুশান্ত গড়াইয়ের কাছে আমাদের পাড়ার যে চাঁদা যেটা ধার্য করা আছে সেটা তারা তার কাছ থেকে চাইতে গেছিল। সেই সময় সে বাজে কটূক্তি করে যে তোরা ক পয়সা চাঁদা দিচ্ছিস। তো তারা বলে যে পাড়ার যা চাঁদা আছে আমরা কাকু সেই পয়সাটাই আমরা আমাদের চাঁদা হিসাবে অনুদান হিসাবে আমরা দিই। কিন্তু তাদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময় 1-2 ঘন্টা পর সে এসে আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজু গড়াইকে একটি বাজে কটূক্তি করে যে তোর বাবা কত টাকা চাঁদা দেয়। বলছে আমার বাবা তুমি যেটা তোমাকে চাঁদা হিসাবে অনুদান হিসাবে দেওয়া ছিল যেটা দেওয়া হয় সেটা আমার বাবাও দেয় 501 টাকা, তো কাকু তুমিও 501 টাকা দিও। বলছে তোরা এখন তোরা এখন একটি কটূক্তি ভাষা, তোর বাবা এখন ললিপপ খাচ্ছে। তো এটা ভাষাটা বলার মাত্র, এটা ভাষাটা কেন সে উচ্চারণ করেছে এখনো আমরা পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। তো আমরা মনে করি যে দুর্গাপুজো বিরোধ করে, আমি মনে করি সে সমাজের বিরোধী, এটা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ। আমরা তার উপযুক্ত শাস্তি চাইছি এবং মিথ্যা মামলা করা হয়েছে রাজু গড়াইয়ের নামে এবং বাবু গড়াইয়ের নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে যে তার কাছ থেকে 5001 টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে। আপনার কাছে ডকুমেন্টস থাকলে আপনাদের দেখান। ব্যাপারটা হয়েছিল তার পাশে যে সুশান্ত গড়াই, তার পাশের বাড়িতে অনুদান চাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় কোনো রাত থেকে সেই সুশান্ত গড়াই এসে আমাদের পুজো কমিটির যে সমস্ত ছেলেরা ছিল সর্বজনীন আমরা এই দাবি করছি সুশান্ত গড়াইয়ের বিরুদ্ধে যে তিনি মিথ্যাভাবে যে পুজো কমিটি এবং অপপ্রচার করছেন, পুজো কমিটির ছেলেদেরকে দোষারোপ করছেন এবং আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজু গড়াইকে মিথ্যা অপচার নামে মিথ্যা জবরদস্তি 5000 টাকা দিতে হবে সেই মারধর এই সমস্ত দাবি করছেন। এই কমিটির মহিলা এবং পুরুষের কাছে বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি আমাদের সমাজ বিরোধী সুশান্ত গড়াইয়ের অভিযোগে আমরা আজ এসেছি পদ বিরোধী মানে করেছি পদ অবরোধ। ওনাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়, কারণ উনি একজন সমাজ বিরোধী। ওনাকে আমরা ওনার বাড়িতে চাঁদা কাটতে গেছিলাম এবং সেই চাঁদার জন্য আমরা আমাদের যেটুকু চাঁদা আমাদের তার জন্য রসিদ আছে 501 টাকা চাঁদা, সেই চাঁদার জন্য আমরা ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি নানানভাবে মা বাবা তুলে মানে সমস্ত গালিগালাজ করেছে এবং আমাদের যারা মানে ভাইরা ছোট ছোট ভাইরা যারা চাঁদা তুলতে গেছিল, সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজু যার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে উনি গিয়েছিলেন চাঁদা তুলতে, ওখানে ওনাকে যাচ্ছাতাইভাবে অপমান করা হয়েছে এবং ওনাকে মানে ওনাকে যে মারতে গেছে সেরকম একটা অভিযোগ উনি করেছেন। তা আমরা চাইছি যেন ওনার যেন একটা শাস্তি হয়, ওনাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। সেই জন্য আজকে আমরা পথ অবরোধ করে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। इस साल कोलकाता की प्रसिद्ध चेतला अग्रणी दुर्गा पूजा में भव्यता और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पूजा की 33वीं वर्षगांठ पर आयोजकों ने इस बार पूजा की थीम रखी है अमृत कुंभ की तलाश में, और सूत्रों के मुताबिक पूरे पूजा पंडाल को 1 करोड़ से भी अधिक रुद्राक्ष से सजाया जा रहा है, जिनमें एक मुखी से लेकर बहुमुखी रुद्राक्ष शामिल है
और यह रुद्राक्ष लाए गए हैं नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया से। कला निर्देशक सुब्रतो बनर्जी की देखरेख में बन रहे इस थीम पंडाल में आस्था, पुरातनता और कारीगरी तीनों का समावेश रहेगा, जबकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। बता दें कि महालया के दिन इस पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चक्षुदान करेंगी एवं 24 सितंबर से पंडाल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस बारे में कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने वक्तव्य रखे। ऐसा कहा जा रहा है कि चेतला अग्रणी की यह अनूठी पेशकश इस साल दुर्गा पूजा की भीड़ में निश्चित ही खास आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। এই বছর শেষ মানে পরের বছরের প্রস্তুতি শুরু হয়। আমাদের মেয়র ফিরহাদ হাকিম সাহেব উনি গত বছর ঠিক দশমীর দিন উনি বললেন সামনের বছর কি হবে সুব্রত তুমি ভাবো, এবং তার কিছুদিন মাসখানেকের মধ্যে উনি বললেন যে আচ্ছা আমরা রুদ্রাক্ষ নিয়ে কিছু করতে পারি না। আমি হঠাৎ করে রুদ্রাক্ষ কেন? বললো শুনেছি ওটা শিবের সঙ্গে শিবেরই অশ্রু, এবং সেটাকে নিয়ে যদি আমরা কিছু করতে পারি আমরা ভাবলে হয়। তিনখানা ক্রাইটেরিয়া রেখেছিলেন উনি, আমাকে বলেছিলেন যে হস্তশিল্পীরা যেন কাজ পায়, আমার পরিবেশ যেন দূষিত না হয়, আমি মেয়র হিসাবে আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে, এবং তার সাথে মানুষ এসে যেন নমস্কার করতে পারে। পুরস্কারের থেকে মানুষের পুরস্কার আমার কাছে বেশি। এই কথা শোনার পরে তারপরে আমিও ভাবতে থাকি, পরিকল্পনা করতে থাকি। সেখান থেকে এই ক্লাব মেটেরিয়াল প্রথম চুজ হলো, তারপরে আর্টিসান কারা কাজ করবে। দেবীর চক্ষুদান করেন, বঙ্গজননী বিশ্বজননীর চক্ষুদান করেন, কিন্তু মানুষ ভাবে যে সেই দিন থেকেই মণ্ডপের দ্বার উদ্ঘাটন হয়ে গেছে। আমাদের চক্ষুদান আমাদের বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন মহালয়ের দিন। আমাদের বৃষ্টির জন্য অনেকটা কাজ আটকে রয়েছে, বৃষ্টির জন্য শেষ করা যায়নি, তাই আমরা জনসাধারণের জন্য মণ্ডপ খুলে দেব 24 তারিখ থেকে। 21 তারিখ আমাদের বঙ্গজননী বিশ্বজননীর চক্ষুদান করবেন, আর 24 তারিখ ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उत्तर बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लौटते ही डुआर्स क्षेत्र में 3 चाय बागानों के अचानक बंद होने से हड़कंप मच गया है। हाल ही में अलीपुरद्वार के सांसद मनोज टिग्गा ने आशंका जताई थी कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बागान खुलते हैं लेकिन उनके लौटते ही फिर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अब वही आशंका सच साबित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात अचानक रेड बैंक, सुरेंद्र नगर और चामुर्ची इन 3 चाय बागानों को मालिक पक्ष ने बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया। यहां तक कि प्रबंधन रात के अंधेरे में बागान छोड़कर फरार हो गया। पता चला है कि ये तीनों बागान बनाहराट ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और एक ही मालिकाना समूह के अधीन है। वहीं शुक्रवार सुबह से सैकड़ों श्रमिक फैक्ट्री गेट पर जुटकर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई पखवाड़ों से मजदूरी बकाया है, दुर्गा पूजा से पहले बोनस भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि गुरुवार तक काम चल रहा था, लेकिन रातों रात
बाद प्रबंधन फरार हो गया। इस अचानक बंदी से हजारों श्रमिक और उनके परिवार दुर्गा पूजा से पहले गंभीर संकट में आ गए हैं। चामुर्ची चाय बागान के श्रमिकों ने भारत भूटान रोड जाम कर दिया। वहीं रेड बैंक बागान के श्रमिकों ने बनारहाट चालसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध कर विरोध दर्ज कराया। श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बकाया मजदूरी और बोनस का भुगतान सुनिश्चित हो सके और चाय बागान दोबारा चालू किया जा सके। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं भी मांगे, हर बंद किया है लोग। हम लोग जैसे बोला वैसे दे हैं। हम लोग हम लोग बगान का कोई हाथ से भागने के हम लोग लेबर का कोई यूनियन की तरफ से कोई। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बगान जल्द से जल्द खुले, हम लोग का पेमेंट दे और नया मालिक दे और हम लोग का बोनस दे। अच्छा, आपका नाम? मैं मोनिका रविदास बगान वर्कर हूँ। आपका नाम? हसीबन नेसा जी, हसीबन नेसा। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आपका नाम? के लिए जो सरकार का 22 तारीख को जो एक तो एडवाइजरी आया है, ये भी हो सकता है क्या कि बीते 10-15 दिन से पिछला मंगलवार से लेके आपका ये हम लोग इसमें बगान में पत्ती बोल के प्लकिंग नहीं हो रहा है। हम लोग सिकलिंग, पोर्निंग वगैरह वगैरह मतलब विभिन्न किस्म के कल्टीवेशन वर्क वगैरह जो होता है ये सब हो रहा है। अब अभी बोनस के टाइम में और ये टाइप के है। और एक्चुअली अगर ये तो कहा जाए कि जैसे अभी सिकलिंग हो रहा है या तो पोर्निंग हो रहा है, इसमें तो खैर अगर डायरेक्टली हम लोग देखते हैं तो मजदूर का इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट। आगे नाम শুনলে টন্ডু চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার খুলছে, আবার ফিরে যাবে, আবার বন্ধ হবে। আর যখন অভিষেক ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসার যখন প্রোগ্রামটা তার আগেও চা বাগান বন্ধ এবং ফিরে গেলে তারপরে আবার বন্ধ, এই ধরনের ঘটনাটা ঘটবে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। কসমো বাজার, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং। जादवपुर विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के पास स्थित एक तालाब से गुरुवार रात एक युवती को बेहोशी की हालत में बरामद किया गया, जिसके बाद युवती को तुरंत स्थानीय एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मृतिका की पहचान जादवपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की छात्रा के रूप में हुई है, जो कि निमता इलाके के ललिता गुप्ता स्ट्रीट की रहने वाली थी। बता दें कि इस दुखद घटना के बाद पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मौत के कारण को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इस घटना को लेकर चिंता और रहस्य का माहौल अब भी बना हुआ है। দাদা কি বলবেন? একেবারে এক যাদবপুর ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় নেই, পরিষ্কার কথা বলার কোনো ভাষা নেই। কারণ এই ধরনের একটা মানে এত ভালো, এত পড়াশোনার দিক থেকে আমরা ছোটো থেকে দেখে এসেছি, তার চলে যাওয়াটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। এটা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই খবর পাওয়ার পর থেকে আর মানসিক দিক থেকে সত্যি ভেঙে পড়েছি। এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এর আগেও একটি মেয়ে মারা গেছে। এটা তো দিনের পর দিন এরকম চলতে পারে না। এটা কেন হচ্ছে, কী বৃত্তান্ত, এটা তো যারা সেই পোস্টে রয়েছে বা যারা এটা করছে তাদের এটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বোন একটাই সন্তান ছিল, একটি সন্তান, তাদের বাবা মার পরিস্থিতি কী হবে আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের কাছে সত্যি খুব দুঃখজনক ঘটনা, এটা ভাবা যায় না। সকাল থেকে উঠে আর কোনো দিকে কিছু ভাবতে পারছি না। মেয়েটা প্রতি মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মানে এটা সত্যি ছোট থেকেই বড় হতে দেখেছেন। ছোট থেকে আমরা ছোট থেকে দেখেছি, তারপরে আজকে সকালবেলা এই ঘটনা দেখার মানে শোনার পরে আর সত্যি মানে ভালো লাগছে না। আপনার নাম? আমার নাম প্রবীর কুমার রায়। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पश्चिम सिक्किम में भारी बारिश के कारण शुक्रवार देर रात भयानक भूस्खलन की घटना घटी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा यांगथांग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपर रिम्बी गांव में हुआ और ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से पहाड़ खिसकने की वजह से कई घर मलबे में दब गए हैं। राहत की बात तो यह है कि उसी मलबे से एक 7 साल के बच्चे को जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया, जिससे राहत दल के बीच उत्साह लौटा। वहीं सूचना मिलते ही रात में ही पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोग मिलकर तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। पता चला है कि बही हुई नदी के ऊपर लकड़ी के तनों से अस्थायी पुल बनाकर 2 महिलाओं को बाहर निकाला गया। हालांकि उनमें से एक को अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला की हालत अब भी गंभीर है। बता दें कि रात करीब 2 बजे स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री भीम हांग लिंबू भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं राहत कार्यों की निगरानी की। इस बारे में ग्याजिंग जिले के पुलिस अधीक्षक छेरिंग शेरपा ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। देखा जाए तो इस हादसे ने फिर एक बार यह साफ कर दिया है कि पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन की तत्परता और योजनाबद्ध तैयारी कितनी आवश्यक है। जहां एक ओर स्थानीय लोगों की साहसिक भूमिका ने कई जानें बचाई, तो वहीं दूसरी ओर यह घटना पहाड़ी जीवन की गंभीर चुनौतियों और असुरक्षा को भी उजागर करती है। और अब जरूरत है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाए जाए। यो टाइममा लगभग 12 साढे 12 राति र जति पनि पुलिस कर्मचारी, एसएसबी, डिजिओ सर, एडिएम सर, हाम्रो एरियाको गाउँठाउँ क्षेत्रको मिनिस्टर साहबले र जति गाउँले हामी वारिपट्टिबाट हेर्न देखिएको कुरा हाम्रोमा केही अल्टरनेटिभ थिएन, किनभने हामीहरू हिम्मत हुनु पऱ्यो कि यस्तो पानीमा पस्ने। र उहाँ व्यक्ति जो पानीमा पस्नुहुँदैछ, उहाँ डम्बल राई है, उहाँको लागि चाहिँ ह्युज सल्युट, किनभने आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।